Assalamualaikum. Today we proceed with the next chapter, which is chapter 4 in your textbook and chapter 3 in our syllabus, okay, which is the multivariate normal distribution. Okay, if you can see in your textbook, page 149, for the introduction, okay, you can read a little bit about the introduction of this multivariate normal distribution that are summarized in this slide. Okay, so usually we are familiar with the bell shape, which is the shape for the normal density distribution, right? So usually in multivariate pun kita akan apply the normal density. Because of in real data, we are never exactly multivariate normal. Okay, susah kita nak dapatkan exactly multivariate normal. So biasanya kita akan approximation to the true population untuk normal density. Okay, ada dua yang biasa kita practice for reason we are using the multivariate normal distribution, which is because of the normal distribution serve as a bona fide population model in some instances, which is the population in the small group. And then another one adalah the sampling distribution of many multivariate are approximately normal according to the central limit theorem. Okay, kita approximate kepada normal because of the sample size is large. Okay, so in multivariate pun kita akan gunakan normal distribution, and we can see macam mana function ataupun PDF for the when we are dealing with the multivariate normal density. Okay, so this one adalah the PDF that we are familiar with, which is the normal distribution for the univariate, right? Notation untuk normal distribution adalah this one, and for normal, mu adalah its mean, and the sigma square adalah the variance for the distribution. Okay, and then this is the PDF for X variable. Alright, so we have here variance, and then here we will have the mean. Alright, and then this is the bell shape of the normal distribution, which is it cover daripada negative infinity until infinity. So we are usually will use the normal table untuk dapatkan nilai probability under the curve of the bell shape. Okay, kalau yang ni table, this normal table daripada your textbook, which is the less than table. Kat sini kan kita tengok less than. Kalau you still gunakan table merah, that table gunakan greater ataupun more than table. So kita boleh gunakan kedua-dua, cuma kena adjust dia punya kena adjust dia punya nilai more than ataupun less than. Okay, lastly you akan dapat yang sama lah, the same answer. Okay, so this one, okay, kita nak masuk kepada multivariate. So daripada chapter 1 hari tu kan, we are familiar with this name, okay, square of the distance ataupun C square. Okay, square of the distance. So dalam multivariate ni kita akan sentiasa didedahkan dengan this term, which is the square of the distance, which is the actually it is the volume of an ellipsoid, tetap value of C square. Okay, so another formula untuk square of the distance adalah this one.
which is x minus mu over sigma ni, ini untuk bila kita dealing dengan normal. Okay, normal multivariate. Okay, so x minus mu over sigma ni pernah jumpa kan sebelum ni. Okay, ini adalah bila kita transform kepada central limit theorem, betul tak? The variable minus its mean divide dengan its standard deviation. Okay, ini adalah value of z. Okay, daripada standard normal table, dan kita squarekan dia. Dipanggil square of the distance. This value sama juga dengan this, kan? X minus mu. Di sini sigma square inverse. So dapatlah dengan this one. Okay, bila kita deal dengan multivariate, kita akan deal dengan matrices, alright? So dalam bentuk matrix disebabkan kita akan ada more than 2 of the p ataupun number of variables, so kita akan gunakan matrices, betul tak? So sebab itulah dekat sini kalau tengok dia boldkan the value of x minus mu transpose variance-covariance, inverse of the variance-covariance matrix minus dengan x minus mu. Semua ni boldkan, maksudnya ini adalah matrices. Okay, which is the value of square distance. Bila kita calculate of this, kita akan dapat square of the distance. Okay, ini contoh kalau kita ada p-dimensional normal density. Maksudnya lebih daripada satu lah. Lebih daripada satu variable. Okay, so sebab itulah dekat sini dia tulis p. And p normal density function untuk p variable. Number of variable, how many x yang you ada. Okay, so mu dekat sini ni adalah mean untuk multivariate lah. Maksudnya kat sini will be the vector. Okay, di sini adalah variance-covariance matrix. Alright. Okay, so bila kita deal dengan multivariate, dia punya PDF akan berubah jugalah. Dekat sigma square tadi, kita akan gantikan dengan variance-covariance matrix. Right? Okay, kat sini tadi kan, x minus mu square kan, divide dengan sigma square. So, kita letakkan dia punya value square of the distance dekat sini. Okay, you boleh comparekan dengan this univariate PDF. Okay, kita gantikan sigma square here dengan our variance-covariance matrix. We replace this term with the square distance. Okay, so it will be like this. Okay, P ni adalah how many variable that we have. Okay, so X dekat sini will be the vector lah. Sebab kita ada some of the variables. Beberapa variables. Ini adalah contoh kalau bivariate normal. Maksudnya ada dua variable, lebih daripada satu kan. So ini juga adalah multivariate lah. Bivariate, dua variable. So let's say kita ada x1 dengan x2. So we will have the mu for mu for x1, ya, kita akan ada mu for x2, kita akan ada variance for x1, kita akan ada variance for x2, and then from there we also can have the variance-covariance matrix untuk x1 dan x2. So dia akan jadi 2 by 2 lah, sebab kita ada dua variable. So akan ada 2 by 2. Okay, so nak dapatkan mu dan variance-covariance matrix ni dah belajar sebelum ni kan, sama ada we need to calculate it manually one by one ataupun it will be given. As long as you kena tahu di sini the diagonal kat sini adalah variance for the variable, and then di sini sigma 1 2 and sigma 2 1 ni adalah covariance between the two variables. Okay, ini adalah the part yang square distance tadi. Bila kita ada yang ni, dia nak tunjukkan kat sini macam mana kita nak dapatkan PDF untuk x1 dengan x2. Kita gantikan the value of variance-covariance matrix. We put here
And then di sini adalah square distance. Ini cara dia. Okay, saya takkan explain one by one yang ni. You boleh tengok dalam your textbook page 151. But it is actually no need for you to hafal ataupun memorize the step here. Cuma dia nak tunjukkan macam mana kita nak create the PDF of the bivariate normal distribution density function PDF untuk bivariate. Okay, ini adalah contoh lah. Dalam textbook you pun ada. Alright, so as you know, the square distance tu akan membentuk ellipsoid. Okay, which is this. C square here will be the surface of the ellipsoid centered at mu. So, kalau kita nak lukis ellipsoid, we need the value of this square distance, which is sebabnya axis of the ellipsoid adalah plus minus c, which is this value. Okay, square root of the square distance multiply dengan square root of the eigenvalue multiply dengan its normalized eigenvector. Kita tahu macam mana nak cari. Okay, kat sinilah contohnya. Di sini dia punya axis tadi. Ni value C. Okay, multiply dengan square root of the lambda multiply its normalized eigenvector. Di sini adalah nilai mu. Okay, ini adalah gambaran the ellipsoid yang kita dapat, we can create the ellipsoid from the value of the square distance. Okay. But actually no need for you to know exactly how to draw the ellipsoid for this level lah. Dulu tak perlu nak hafal satu-satu, just you kena tahu the basic of the square distance. Actually adalah untuk it is the value of the surface of the ellipsoid. Okay. And then actually the surface of the ellipsoid, which is the first one tadi kan, x minus mu divide dengan sigma square, itu adalah z square, which is the kalau you still remember the theorem from subject your subject of mathematical statistic, kan, yang you hafal all the theorems. So bila z square, you squarekan z, you akan dapat chi square 1. Betul tak? Chi square 1 because of satu sebab kita deal dengan satu variable sahaja x. Tapi sekarang because of we have the multivariable, which is this, kan x minus mu over sigma square tadi equal with this term if we deal dengan multivariable. So this term juga actually adalah chi square but with p degree of freedom. Sebab kita ada beberapa number of variable. Okay, but actually that one tadi nanti kita akan tengok balik lagi at the end of this chapter yang pasal chi square tu. Okay, let's see this. This is the properties of the multivariate. Actually, yang ni semua ni, you have learned before this in chapter 2 ataupun chapter 3 in your textbook. Okay, the properties. Bila kita deal dengan linear combination. Okay, kan ni? Ini adalah linear combination. Cuma bezanya sekarang ini adalah x. Kita punya vector x ni adalah comes from normal distribution. Okay, we have this linear combination, but all the x here adalah normal distribution. Okay, so let's say kat sini kita tengok vektor dia
all the x until xp. So here will be p kat sini. Normal of p, how many variable that we have. And then mu dekat sini adalah vektor untuk min. Min vektor untuk x, all the x. So akan ada mu1, mu2 until mu p. And then di sini adalah covariance, variance-covariance matrix untuk this x. So kalau kita deal dengan dua variable, variance-covariance matrix akan jadi 2 by 2. Kalau kita deal dengan 3 variable, akan jadi 3 by 3. Sama macam sebelum ni lah. Okay. Ni kalau x. Kalau kita ada a linear combination, AX, kita akan ada ni kan, linear combination akan ada penyebut untuk all the x. So dia akan jadi A transpose X. So dekat sini will be the A transpose mu. Di sini will be, kan macam mana nak cari variance-covariance matrix untuk linear combination. Dia akan jadi A transpose big sigma A. Okay, tengok balik hari tu. Hari tu dah buat latihan kan. Macam mana cara nak dapatkan this. Ini contoh lah. We have x variable until xp and all the x and then this x adalah normal distribution with p degree of freedom, with p variable, dia punya min, mu dan variance, covariance big sigma. So sekarang kat sini, ini contoh dia. Linear combination-nya adalah x1. Satu sahaja x1. So kita punya A, kita create A will be the vector of 1, 0, 0, 0, 0. Sebab hanya ada x1 sahaja. So this part will be mu1 and this part will be sigma 1, 1. Variance untuk x1 sahaja sebab kita ada linear combination untuk x1 sahaja. So we can create the normal distribution for this linear combination A transpose X with this. Kenapa N saja kat sini bukan NP? Sebab P dia satu. Kita dia dengan satu variable saja. Okay. Okay, let's say this one. Kita ada beberapa linear combination. Tadi ada satu linear combination saja, but now we have beberapa linear combination. So kita create the matrix A. Okay, matrix AX. Okay. So kat sini dia akan jadi NP sebab kita ada beberapa X. And then, okay, beberapa X. And then, so kat sini kata X adalah NP. Tapi untuk AX, it will be the NQ. No, it should be NP juga kat sini. Oh, sorry. Betul, NQ. Sebab kita ada beberapa linear combination here. Okay. And then min untuk X adalah min vector mu. Variance-covariance untuk X adalah variance-covariance matrix untuk X. But bila kita createkan AX, beberapa linear combination that we have, to create AX, this linear combination AX will be NQ, okay, NQ A mu. Okay, A mu means that the min untuk AX. Kena carilah min untuk AX. Kan that you have learned before this. Okay, you have learned before this kan. Bila kita ada AX, okay, kita punya matrix AX, nak carikan expected of AX, it will be the A expected of X, which is expected of X ni adalah min vector. So, sebab tu lah kat situ akan jadi A min. Right? And this one pun
kita gunakan konsep yang sama, properties yang sebelum ni. Untuk dapatkan covariance matrix of AX, it will be A multiply the variance covariance matrix untuk X, yang ni yang dah ada, multiply dengan A transpose. Okay. Okay, ini contohnya. Okay, contohnya, sekarang ni X adalah N3. N3 maksudnya ada 3 variable, X1, X2 and X3 with mean mu dan variance covariance matrix. So now we have two linear combination, X1 minus X2 dan X2 minus X3. So we create the matrix of AX. Okay, so it will be 1 here untuk X1 di sini, negative 1 here untuk X2 di sini, 0 sebab X3 0. Kita kena create semua sampai 3 sebab kita tahu X3 X ada 3. Okay, untuk linear combination yang kedua, X1 0, sebab tu 0 kat sini, di sini 1 untuk X2 dan negative 1. Dan ini adalah vektor untuk X, X1, X2 and X3, which is the AX. Bila you multiply this, you akan dapat yang ni balik. Okay. Okay, let's say here, mu untuk X1 adalah mu1. Mu untuk X2 adalah mu2. Mean untuk X3 adalah mu3. So, we can find the matrix of A mu by this. Kalau kita ada value untuk mu ni, kita ada value dia. So, boleh kira siap-siap lah. Dan sama juga untuk dapatkan variance covariance matrix, we will use this properties. Okay, so you akan dapat 2 by 2 matrix. Which is, di sini, value di sini, yang pertama ni, sigma 11 tolak 2 sigma 12 plus sigma 22 ni, ini bila you ada value variance covariance matrix of this, you akan dapat value jugalah kat sini. So this part kat sini ni actually adalah variance untuk first linear combination X1 minus X2. Di sini diagonal dia kat bawah ni kan, di tempat 22 sini. Okay, second row, second column di sini adalah value variance untuk second linear combination, which is X2 minus X3. Dan di sini part first row and second column ataupun first column, second row di sini value sama yang akan dapat. Ianya adalah covariance between the two linear combination. Covariance between X1 and X2 dan X2 dan X3. Okay. Okay, so daripada sini kita boleh create the distribution for AX, which is N2. Tu kenapa? Sebab ada dua linear combination. Tadi 3 kat sini because of we have 3P. Okay, kat sini N2 sebab ianya adalah linear combination. Kita ada dua. Okay, ini adalah mean untuk this linear combination. Ini adalah covariance matrix untuk this linear combination AX. Okay, itu contoh dia. Okay, the next one adalah properties untuk partition. Sama juga macam sebelum ni, kita boleh separatekan the list of the variable that we have. Kita boleh subgroupkan dia ataupun dinamakan partitioning the variables. Okay, let's say here we have P variables. Okay, we have P variables. Ada mean dan juga variance covariance matrix. So, kita partitionkannya kepada dua. So, kat sini will be the X1. Maksudnya ada satu group X. X2 ada satu lagi group X. Okay. So, sama juga we can partitionkan its mean dan juga its covariance. Kan? Kita boleh separatekan dia. Okay. Alright. So, daripada sini, kita boleh katakan this group X1 ni, group ni, maksudnya ada beberapa X di sini. X2 pun ada beberapa X. So, X1 ni will be the NQ. Q kenapa? Sebab kita dah separatekan tadi kan. Sebenarnya semuanya P, tapi kat sini will be Q. Let's say semuanya ada 8. So, kita separatekan 3 dan 5. So, kat sini will be 3. Di sini will be 5. So, X2 will be in 5 contohnya lah. So, mu1 dekat sini maksudnya ni adalah main vector yang kita dah separatekan untuk group 1 dan group 2. Okay, kat sini sigma 11 kita ambil yang ni sahaja sebab ianya untuk part X1 sahaja. Di sini part untuk X2. Variance covariance untuk X2 sahaja. Okay, untuk this group.
X2. Di sini pula apa dia? Sigma 12 dan sigma 21 ni. Sigma 12 ni adalah covariance matrix untuk X1, X2. Di sini untuk X1 saja, di sini untuk X2 saja. Di sini covariance untuk X1, X2. Okay, covariance untuk group X1 dan X2. Okay, kalau tengok example 4.5 in your textbook, page 159 actually. Example 4.5 dekat situ lagi detail lah. Sebenarnya we have 5 variable dan kita separatekan kepada 2. X2, X4 dan satu lagi adalah ada tak ada kat bawah, tak ada. Dan satu lagi adalah X1, X3 and X5. Kita separatekan dia. Okay, so kat sini yang dia tulis ni untuk part yang pertama sahaja. Subgroup yang pertama which is X2 dan X4. So mu dia pun kita ambil mu2 dan mu4. Dan sigma 11 ni adalah part yang pertama. Okay, untuk group yang pertama, untuk X2 dan X4. So actually macam mana you nak susun kan? Macam tadi kan kita let's say kita ada 5 first subgroup X1 dengan X2. So senang kita susun macam tu. So sekarang ni part subgroupnya X2 dengan X4. So you kena susun balik lah. You kena susun balik you punya Variance-Covariance Matrix tu. Kena susun balik mengikut X2 dan X4. Contohnya saya tulis untuk part sigma saja. Okay, sigma ni. Let's say ada 5 kan sebenarnya. So sebenarnya dia punya sigma yang asal dia akan susun X1, X2, X3, X4 and X5. Kan di sini pun will be X1, X2, X3, X4 and X5. Kan? Sorry. Okay, so you akan ada 5 by 5 matrix untuk variance covariance sebab kita ada 5 variable. So kalau you nak subgroupkan dia, subsetkan dia, X1 adalah X1 dan X2 dan X yang kedua adalah X3, X4, X5. Senang. You just separatekan dia macam ni je kan. X1 dengan X2, X3, X4, X5. X1 dengan X2, X3, X4, X5 macam tu kan. You punya ni. So untuk this one will be the sigma 11 ni untuk this part. Tapi sekarang sebab dia subgroupkan kepada X2 dan X4, so you kena susun dulu you punya big sigma kepada X2, X4 dulu, dan yang lain will be X1, X3, X5. Sama juga lah dekat sini, X2, X4. Okay, kena susun balik lah daripada sini. You kena ambil balik X1 dengan X1, X2 dengan X2 kat mana. Yang ni value di sini will be put here. Barulah you boleh buat partition. Barulah you boleh katakan ini adalah your sigma 11. Okay. So make sure you kena tengok betul-betul dia punya group of partition tu. Alright. Okay. Another properties actually adalah about the independence. Okay. Alright. So macam mana kita nak tahu two variable are independent or not? Like I said briefly dalam the previous chapter, bila covariance between the two independent adalah 0, we can say that two variable adalah independent. So kita kena check dia punya covariance of the two variable.
Okey, contohnya, let's say lah kita ada randomly sigma, kan? Sigma, let's say 2 by 2. The value-nya 3, 5, 0, 0. So, kita tahu ini adalah variance untuk X1. Ini adalah variance untuk X2. Ini adalah covariance between X1 dan X2. Sesama dengan ini. Kalau this part covariance-nya adalah 0, so kita boleh katakan X1 dan X2 adalah independent. Okey, itu maksud dia. Tapi sekarang ni sama juga kalau kita okey, untuk B pula. Okey, untuk B, kalau kita partitionkan, kita ada beberapa X, kita partitionkan kepada 2 parts. Okey, so macam ni, yang tadi macam tadi jugalah. So, kita kena tengok whether, macam mana nak tahu these two groups, kan di sini adalah group lah sebab kita partitionkan. These two group independent or not. Okey, kena tengok this part. Sigma 1, 2 di sini, this part Variance-Covariance Matrix kat sini, 0, all 0. Kalau dia punya all the entry dalam matrix tu semuanya 0, barulah kita boleh katakan these two subgroup adalah independent. Contohnya kat sini tadilah, this part. Kan kita ada Variance-Covariance Matrix dan kita partitionkan dia. This part adalah sigma 1, 2. So kita tengok this part. This matrix will be 3 by 3, 2 by 3 kat sini, kan. Okay, this matrix, kalau all the entry-nya adalah 0, barulah kita boleh katakan these two subgroup adalah independent. Kalau one of the entry not 0, so kita tak boleh katakan these two groups are independent. Kalau semua 0, baru kita boleh katakan ianya independent. Okay. Alright, ini contoh dia lah. Kalau sini semua 0 ni, dia buat boldkan 0, maksudnya matrix 0. All the entry dalam matrix tu adalah 0. So, kita boleh katakan grup pertama dan grup kedua adalah independent. Okey, ini ada contoh dalam your textbook. Okey. So, we have this Variance-Covariance Matrix. So, kalau untuk to check whether the variables or the subset are independent or not, we need to check on the sigma matrix, big sigma, which is the Variance-Covariance Matrix. Okay, let's see this one. Kita ada 3 variable, X1, X2, and X3. Ini adalah dia punya Variance-Covariance Matrix. We want to know whether X1 and X2 independent or not. So, yang mana? X1 and X2. So, this one lah, X1 dan X2. The value is 1. The covariance of X1 dan X2 adalah 1. So, X1 and X2 not independent. Di sini kan. First row, second column, X1 and X2. How about X1, X2 dan X3? Maksudnya kat sini dia partitionkan. Okay, partitionkan. So, first kali you kena separatekan dulu. Kena buat line kat sini, X1 dan X2 dan X3. So, you tengok this part, which is the covariance between the two groups. Covariance between the two groups, which is the 0, 0. Okay, because of all the entry is 0, so we can say that X3 is independent of X2 and also X1. Okay, ataupun kita boleh katakan the subset of X1 and X2 and X3 are independent. Okay. This one sama lah yang tadi. Okay, this one adalah properties, the next properties yang mengatakan, yang saya cakap tadi, the square distance of the multivariate, okay, surface of the ellipsoid actually adalah chi-square distribution with p degree of freedom. Okay, so the probability inside the solid ellipsoid will be the square distance less than or equal to the value of the probability daripada chi-square table. Okay, ini adalah contoh chi-square distribution. If you still remember the PDF untuk chi-square.
is the PDF untuk Chi-Square that you have learned in mathematical statistics before this. Okay, and this is the table, the graph untuk Chi-Square, and then this is the Chi-Square table that you will use to find the probability.